Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga namati nato karon, pinaagi din na sa ilang mga social media ug sa tanan nga mga kahimanan aron moabot kini ngatong pulpito sa kahanginan. Adlaw de karon adi atong adlawng Sabado, ako di ay nga pahalipay ngadto ni Clay Katani nga midawat nining gitawag og capping sa nursing sa Lasal. Diin ako nagapasalamat kaayo tungod kay sila ang taliabot nga mualagad sa atong mga masakiton. Busa greetings day kini gikan pod ni Glenn Rolona. Ako pong pasalamat ngadto sa mga panghitabo ni adtong Hunyo 18, Sabado, dinhi sa atong Archdiocese sa Osamis. Labi na gayon ang panagtagbo sa mga altar servers o mga Marian servers dito sa parokya sa San Isidro Bagbabaol sa Tudela. Ang misa gihimo sa alas 8:45 sa buntag. Din ako ang main celebrant. Salamat kaayo sa atong priest coordinator sa altar servers o Marian servers, si Father Loloy Balboyna, ang kura paroko dinha sa Katipunan, Sinakaban, Misamis Occidental. Ako yung pasalamat po ni Father Lani Sereno. Salamat kayo sa imong pagpangandam sa paniudto. Salamat kayo sa imong pag-abi-abi sa atong mga kaparian nga mikon celebrate nianang panahona sa panagtagbo sa mga Knights of the Altar o sa mga Marian altar servers. Ako yung pasalamat sa mga mikon celebrate, sila si Father Elmo Melo, si Father Edgardo Ponce, si Father Rolly Lagada, ingon usab sa atong bisita nga si Father Raymond Osok, OFM. Gikan na siya sa Italy, unya nag-eskwela siya sa Canon Law. Ako pong pasalamat sa mikon celebrate si Father Dexter Banuelos o si Father Emmanuel Pudyutan. Ako yung pasalamat usab sa ato nga liturgist si Father Cody Sarinas, ang kura paroko sa Talairon sa Holy Cross Parish. Salamat usab sa ato nga seminaryan, si Seminaryan Romel Rodinas nga mitabang gayon usab aron mahimo ang masayon ang atong pagsaulog sa Santos nga misa. Salamat po ni Father Manman Pudyutan tungod kay siyaman ang mipalaom aron mo hatag gayud o pag-abli sa panghunahuna aron mo alagad ang ato nga mga Knights of the Altar o ang atong Marian servers nga puno sa kadasig o kamaya. Dina usab sa ako nga homilya, ako yung ipainomduman ang mga altar servers, ang mga Marian servers nga sila magmatinud-anon, nga sila magmalipayon sa pagpangalagad, sama nga ang ilang patron, ang patron sa mga altar servers, si Saint Tarcisius o si Saint Birchmans, mga batanon nga nag-alagad nga malipayon o madasigon. Ako pong giapil si Carlo Acutis, ang bag-o usab nga santos tungod kay usa kini ka batan-on o panagtapok sa batan-on si San Carlo Acutis mauman ang patron sa kining internet. Unya atong kita sayod nga dina sa internet ato makita ang daghan nga mga kadaot usab sa mga mata o tungod nining kining mga pornography. Busa akong gisultian ang mga batanon, mga altar servers nga ato yung paningkamutan nga doon na tayo gitawag og custody of the eyes aron dili kita madala sa mga pagpakasala. Ako pong pasalamat Osbon ako, pasalamat nako sa ato nga priest coordinator sa altar servers si Father Loloy Balboyna. O ingon man usab dunay panagtagbo sa Archdiocesan Youth Ministry Meeting dito sa St. Joseph Parish sa Sinakaban o ang ilang priest
priest coordinator mo si Father Yeye Abalde. Ug ako po nga pasalamat sa ngadtong miaging Sabado gyapon ang panagtagbo sa Vocation Committee dito sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, diin ang Archdiocesan Vocation Committee. Uban silang Pangulo, si Ma'am Joy Cañada, nagtagbo. Salamat kayo ha, kay ang mga Vocation Committee sa nagkalain-lain nga mga parokya, mao man gayud ang gatabang sa ato nga mga seminarians. Salamat gyud ninyo tungod kay ang inyo nga pagpundok o sa kapundok aron madasig ang ato nga mga seminarista tungod kay gitabangan o giampo sila sa Vocation Committee. Dili lang kamo mo raise og funds. Ang importante gayud mao nga inyong iampo ang mga seminarista. Doon na kita'y duha ka seminaryo dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Una, ang St. John Paul II College Seminary. Busa, ang yoon ta kamuha, dili lang moingon nga St. John Paul College Seminary. Wrong. Ingnon gyud ninyo nga St. John Paul II College Seminary. Kay wala pa may santos nga John Paul. Doon ay santos nga John Paul II. Ug wala po ta mahinumdom nga doon ay nahimo nga Santo Papa nga John Paul. Na St. John Paul I, na po St. John Paul II. Muna nga ako ta kamong koreksyonan sayo nga miingon lang John Paul College Seminary. Wrong. St. John Paul II College Seminary. Salamat sa Vocation Committee. Ako pong pasalamat sa Parish Social Action Team sa Archdiocese sa Ozamis nga diin gamiting sila ang Parish Social Action Team nga gipanguluhan sa ilang priest coordinator nga si Father Marvin Osmeña. Salamat kayo ninyong tanan. Ako pong pasalamat sa mama ni Father Banit Cañete, si Manang Ninita Cañete. Salamat kayo kay datagan kog bugas. Salamat gyud kaayo sa bugas nga gipadala. O salamat usab ni Sir Hiray, Sir Carmelito Hiray. Salamat kayo sir sa imo pong pagpadala og bugas. Salamat po ni Mother Lorraine nga usa ka Carmelite sister dina sa Malaubang sa mga prutas niyang gipadala. Salamat usab ni Marivic Raagas sa iyang pagpadala sa itlog inguman usab sa mga gulay. Salamat kaayo. Salamat po ni Rachel nga taga Clarin nga naghatag usab og vinegar. Salamat usab ni Ma'am Luz Pirarin naghatag og mga guyabano. Ako pong pasalamat ni Dr. Alice Padiranga naghatag og bulad ing manusab gahatag usab sa miaging semana og mga kining avocado juice. Dr. Alice Padiranga, salamat usab sa imong paghimo sa ako nga laboratory para sa ako nga kalusugan. Salamat kayo. Salamat po sa taga Mars labi na gayud ni Dr. Jesus Martin Sansiangco nga miatiman gayud kanako pinagi sa mga Mars doktor o mga nurses sa ilang paghatag kanako sa second booster. Ang injection gihimo sa registered nurse nga si Juliet Arado. O salamat usab ni Dr. Alimion Montolo o ni Milky Bayawa. Ninyong tanan dina sa Mars, salamat kaayo. O sa dili pa nako basahon kini ngatong ebanghelyo nining adlong Lunes, Hunyo 20, ako gyud painumduman ha nga kita kagahapon gasaulog sa kapistahan sa Corpus Christi ang ato nga pagsalig sa malaumon nga paghatag. Naglaom kita nga ang gugma sa Ginoo kanunay ibilin kaniya pinaagi din sa Eucharistia muna nga gasaulog kita sa Corpus Christi. Kagahapon usab atong gisaulog ang Father's Day muna nga salamat sa mga amahan. Kamo ang gitawag og haligi sa banay. Muna nga pagbabilin nga ligon, pagpabilin nga gahatag gayud og pag-alima pinaagi sa pagpakaon sa inyong mga anak. Pakita gayon sa inyo nga pagkatinuod nga amahan. Salamat usab
Kaya atong gisaulog ang birthday ni Dr. Jose Rizal kagahapon, Domingo, Hunyo 19. Kung ato gyud nga kining kutayon, kung ato gyud nga tuhugon ang mga kasaulugan kagahapon, Domingo, ang ato gyud nga makita mao gayud ang gugma nga nagpabilin sa atong Ginoo dinha sa Corpus Christi, pinaagay sa Eucharistia, ang gugma sa amahan, mong gisaulog nato ang Father's Day, tungod kay buot niyang ipakita ang iyang kalig-on sa pagpang-alagad, ug ang pagkatao ni Dr. Jose Rizal diin mao ang pagbidlisiw sa iyang paghalad siyang kaugalingon tungod sa gugma sa nasod nga Pilipinon. Ato karon nga handumon ang ilang paghigugma o pinagi niini ato usab nga pamalandungan ang ebanghelyo nga tungkotloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios ingon sa paghukom ninyo sa uban ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nagtan-aw ka man sa puling sa imong isig katawo, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katawo, abe, kuhaon ko kanang imong puling nga naa may truso sa imong mata. Maot, kuhaon na ang truso nga naa sa imong mata aron makakita ka pag-ayo ug makuha mo ang puling sa imong isig katawo. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, kagahapon, Domingo, atong gisaulog ang kapistahan sa Corpus Christi. Niadtong niaging Domingo, adlaw nga niaging Domingo, Pitsa 12, atong nasabtan nga kato kapistahan sa Blessed Trinity nga dinha sa usa ka Dios adunay tulo ka persona o dinha gipakita ang kahiusahan sa Dios Amahan, Dios nga Anak ug sa Dios Espiritu Santo nga sa usa ka Dios anaa gayon ang panaghiusa sa tulo ka persona. Karon ato na usab nga masabtan ang pagpabilin kay sa atong pag-ampo sa Ama namo. Kita miingon man, give us this day our daily bread. Ug tungod ni ana atong gisaulog kagahapon ang gitawag og Corpus Christi, ang balaan nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ngano man gyud nga ato mang gisaulog ang maong kapistahan tungod kay buot isilsil sa simbahan nga niadtong sama nga ang Blessed Trinity adunay panaghiusa ang ato sa mga Ginoo tungod kay duna sila panaghiusa kini nahimo tungod sa ilang gugma sa usag-usa. Sa ato pa di ay ang Corpus Christi mao di ay ang pagpakita sa balaan nga gugma diin siya nagpabilin uban kanato aron kita alimahan, aron mabaskog o dili kita magkasakit sa espiritual nga kinabuhi. O ato kining hinumduman nga kining pagsaulog nato sa Corpus Christi mao kini ang pagpahinumdum kanato sa paghatag o pagbalaan gayod sa Eucharistia. Daghan magud kaayo ang uban nga mga tinuhuan nga dili mo tuon nang gitawag og transubstantiation, diin ang ordinaryo nga pan nahimo nga matuod nga lawas sa atong Ginoo o ang ordinaryo nga bino nahimo nga matuod nga dugo sa atong Ginoo. Sa ato pa di ay dinha sa transubstantiation giusab pinaagi sa mga pulong sa konsekrasyon ang pan ug bino ngadto sa pagka matuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Atong hinumduman ha nga daghan bi kayong milagro ang nahitabo nga gitawag og kining milagro dinha sa Eucharistia. Atong hinumduman ang milagro didto sa Lanciano, Italy. A report on the Eucharistic miracle in Lanciano, Italy has shown that the bread has actually turned into flesh and the wine has turned into blood of Christ. This was revealed by a booklet entitled
the Eucharistic miracle at Lanciano. History showed that in the year 700, a Basilian monk in Lanciano had continuous doubts on the real presence of Christ in the Eucharist. He could not bring himself around to believe that in the words of consecration uttered by him over bread and wine, their substances became the body and blood of Christ. Dili makatuo ang munghi nga pinaagi sa iyang pulong sa konsagrasyon. Nahimo gayon ang transubstantiation, diin ang ordinaryo nga pan nahimo nga matuod nga lawas ni Hesus ug ang ordinaryo nga bino nahimo nga matuod nga dugo sa atong Ginoo. Being a devout priest, he continued to celebrate the sacrament according to the teaching of the church and begged God to remove the doubt from him. While he was offering the holy sacrifice one day, following the words of consecration, the bread literally changed into flesh and the wine into blood. Overwhelmed, he called the faithful to come to the altar to see what the Lord had caused to happen. The changed substances were not consumed. The booklet said, the bread turned flesh and the wine turned blood, which later coagulated into 5 irregular globules, were first placed in the precious ivory container. In 1713, they were enshrined in an artistic silver monstrance in which they are preserved even today at the Church of St. Francis in Lanciano. Hangtod karon naagyapon sa simbahan sa St. Francis of Lanciano ang dugo sa atong Ginoo. O sa pagkatinuod ako nakabisita niya ng mong simbahan, mga kaduha o katulo na ako nakabisita didto sa Lanciano, Italy. Years later, the church, wanting to ascertain the true nature of the substances, requested modern scientists to examine them and give their verdict. In November 1970, a team of medical experts started the investigation. It was led by Professor Eduardo Lenoli. At the start, Lenoli was skeptical of the matter, but by the middle of December, he sent his first message to the director of the shrine. It was a brief but dramatic telegram. In the beginning was the Word, and the Word was made flesh. On March 4, 1971, the complete report was ready. The analysis verified the following. First, the flesh is real. The blood is real. Second, the flesh consists of the muscular tissue of the heart, myocardium. Third, the flesh and blood belong to the human species. Fourth, the flesh and blood have the same blood type, AB. In the blood, there were found proteins in the same normal proportions, percentage-wise, as are found in the makeup of fresh normal blood. 6, there were also minerals in the blood such as chloride, phosphorus, magnesium, potassium, sodium, and calcium. 7, the preservation of the flesh and blood, which was left in their natural state for 12 centuries now, without any chemical preservation and exposed to the action of atmospheric and biological agents, remains an extraordinary phenomenon. Sa ito pa, mao kini ang nakita ni Professor Lenoli, usa ka doktor, o siya miingon tinuod gayon nga lawas atong Ginoo. Busa dili na ta magduha-duha. Sa diha usab nga napriso dito sa komunista si Archbishop Dominic Tang, siya gipangutana tungod kay murag na amigo naman niya ang gwardiya dito sa China. Gipangutana siya nga unsa may iyang gusto ba siya nga mohimo og lakaw-lakaw kay tagaan siya og pribilehiyo apan ang arsobispo
nga si Dominic Tang ningon, hatagi ako og panahon nga makasaulog sa Santos nga misa. O diha mihimo siya sa Santos nga misa. O nalipay kayo siya pagayo. O ang iyang giingon mao nga mao kini ang akong kinabuhi, mao kini ang maghatag kanakog kinabuhi. Panig-ingnan kini para sa tong mga kaparian nga dili gayud mosipyat sa pagsaulog sa Santos nga misa. Bisan si Cardinal Bantuan sa diha nga siya usa ka Vietnamese na priso gyapon siya, pero sa diha nga dina siya sa solitary confinement, unya nakasulod didto ang usa ka kining bino para sa misa o gamay nga mga kining ostya, o didto sa iyang mag-inusara siya didto ang iyang kamot mo iyang gihimo nga lamisa, o mingon siya ang iyang kamot daw mo ang iyang cathedral, o didto gahimo siya sa gagmay nga sa maghimo siya sa misa, o kini ang nakahatag kaniya og kalig-on, nakahatag kaniya og kusog, o sa diyang nabuhian siya, nahimo siya nga retreat master sa Santos na karon nga si John Paul II. Ako kining gisulti si Arsobispo Dominic Tang, si Cardinal Bantuan, aron ato nga ma-renew ang atong gugma sa Holy Eucharist. Padayon kita sa atong pamalandong nining adlaw. Sa ako nang gikaingon, ang ato karong ebanghelyo gikutlo nato sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ug dinhi ningon ang atong ebanghelyo, ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo hukman sa Dios. Ngano man gyud kini bang usahay gud ang paghukom, kanang usahay na kining makasala magud ta nining gitawag og rash judgment. Dili mo bitaw nga dunay panultihon pod nga nagaingon, do not judge the book by its own cover. Ngano man, importante kayo nga dili ta maghimo og rash judgment. Kay kung kita moghimo niini, tingali og masipyat kita. Mao na nga importante kaayo nga dunay gyoy gitawag og analysis. Importante kaayo nga dunay gyoy gitawag og kining lawom nga pag-estudyo usa kita mohimo sa hukom. Mao man bitaw nga ang atong ebanghelyo mingon usab, kay ang imong paghukom mao'y unya ang sukdanan nga ikaw hukman sa atong Ginoo. Muna nga dili gyud maayo nga kun mohimo kita ining gitawag og rash judgment nga kinibitawng usahay nga kinibitawng dali kitang musulti sa atong nakita, dili baya maayo. Importante nga ato pagyong tukion, ato pagyud nga tan-awon ug imbestigahon ngano nga nahitabo kini. Usa kini ka pamaagi diin kita gipahinumduman nga dili gyud maayo nga kita mohimo nining gitawag og rash judgment. Kaya ang paghimo niini makahatag kini kadaot para sa uban. Ini ding adlaw usab, nining adlaw ato yung isilsil sa atong alimpatakan nga ang simbahan naghimo gayud kanato nga maglig-on kita sa ato nga mga panghuna-huna aron ang atong desisyon anaa gayoy sukaranan, o gipa hinumduman kita nga dili gayud kita mohimo nining gitawag og rash judgment. Ginoo, kung sa mga panahon din ako nakahimo nining gitawag og dali-dali nga paghukom, pasaylua ako. Ako usab nga giawhag ang ako nga mga naminaw karon, labi na gayod sa iya nga mga silingan, tungod kay siya nihimo sa hinalali nga paghukom, nahimo na inon silang nag-away. Ug tungod niini wala sila maayong relasyon. Usahay god kita mohimo kita og rash judgment tungod kay nainggit kita sa mga panghitabo sa atong isig katawo, labi na sa atong mga silingan nga atong nakita nga miuswag sa ilang kinabuhi. Usahay mihimo kita sa sayop nga desisyon
nga paghatag og konklusyon nga kini sila gahimo og daotan. Unya kita nahinuon ang nakasala. Muna nga ato gyud dili gyud ta mohimo og mga dali-dali nga paghukom. Akong hangyoon kadtong mga nakahimo niini nga mopiko silang mga tuhod, mangayong pasaylo sa Ginoo tungod kay ang pagpangayo og pasaylo usaman kapamaagi diin kita mipakita nga kita naghinulsol sa atong mga sala. Dili kita magpahitason nga anaa ang atong pride, nga dili kita muangkon sa atong mga kasaypanan. Usbon ko kung ang inyo nga paghukom nakadaot sa inyo nga relasyon sa imong isig katawo, adto ang imong isig katawo pangayog pasaylo tungod kay kun kini imong nahimo, ikaw makasulod gayud sa gingharian sa langit. Usbon ko, dili maayo nga magdali-dali kitag hukom, dili maayo nga atong hatagan sa rash judgment ang atong isig katawo. Atong tukion, atong estudyohan, unya ato gyud nga siguruhon kung unsay ato nga nasulti. Dili gyud maayo nga kinabitawong pataka lang tagsulti. Munang kanang mga marites, kanang mga dili, kanabitawong pataka lang sulti, ayaw baya kay nakadaot ka sa dungog ug kadungganan sa imong isig katawo. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay pahinumdom nga dugay na nga gasugod sa nobina ang parokya sa Jimenez, ang St. John the Baptist. Hapit na ang ilang piyesta, karong Biyernes, Hunyo 24, kay ang ilang patron din na sa Jimenez, mauman si San Juan Bautista, St. John the Baptist. Ug sa adlaw pong Biyernes, Hunyo 24, atong sa ulogon ang piyesta sa Sacred Heart of Jesus. Busa ako usab nga pahimangno sa atong mga debutos sa Sacred Heart of Jesus. Unya ako pod nga hangyo nga ato gyud nga ipakita ang atong gugma sa usag-usa kay nining simanaha ang atong tema mao gayud ang gugma. Ug tungod kay anaa kita sa pagigugma, dili kita mohimo sa hinalali dali-dali nga paghukom tungod kay kini supak man sa tim-os tiunay ug dalisay nga gugma. Hinaut unta nga mao kini ang atong sumbanan aron ato gyud nga ipakuyanap ang maayo nga relasyon diin ang atong pag-reach out sa atong isig katawo pinasubay gayud sa gugma o panalangin sa atong Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako din pasalamat ni Glenn Rolona nga mao'y mihimo karon sa kining pagtaping nining adlaw tungod kay kining ang atong igsuon, atong iampo si Sir Manuel Ronquillo nga anaa karon sa hospital nga unta siya lig-unon sa Ginoo o siya hatagan na gyud sa mayong panglawas. Kanimo Brad Manuel Ronquillo, ampo gayud sa Ginoo o hinaot unta nga iuli na sa Ginoo ang imong mayong panglawas aron makapadayon ka sa pagpangalagad dinha sa pulpito sa kahanginan. Usbon ko, salamat kaayo Sir Glenn Rolona. Mabuhay ang mga nag-alagad sa media, mabuhay ang mga namati dinha sa pulpito sa kahanginan. Ako di ay kining belated birthday greetings ngadto ni manang Luling Ibo kay siya ga sa ulog sa iyang birthday kini si manang Luling igsuon kini ni Mama Auling
dito sa akong mama, unya gasaulog si Manang Luling sa iyang birthday, mga 88 na tayo iyang edad, di na siya taga Malingaw, Tubod, sa Kampo 5. Busa ninyo nga mga ibo, congratulations o ako nga timbaya, o gingon manusab sa mga humuad dinha sa Malingaw, Tubod, Lanao del Norte. God bless. Mabuhay tayong lahat.